गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज हूँ मार्च 9 तारिख सोमवार। चलंतु केतोटी देश विदेशी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं जदि चैनल रे नुआ आछंती ताले सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु जा फल रे सर्वप्रथमे नुआ नुआ अपडेट पाई परिबे। आजिर प्रथम खबर तृतीय थर पई विश्व चैंपियन हला टीम इंडिया। विशाल टार्गेट आगरे चुरमार होइगला किवी दलर स्वप्न। उड़िला त्रिरंगा टी20 विश्वकप फाइनाल जीति विश्व चैंपियन हेबार गौरव अर्जन करिछि टीम इंडिया। रविवार नरेंद्र मोदी स्टेडियम रे अनुष्ठित होइथिबा एही महा मुकाबिला रे विरोधी न्यूजीलैंड आगरे 255 रन रो विशाल स्कोर छिड़ा करथिबा भारत एहार जवाब रे 100 रन मध्य रे न्यूजीलैंड रो अधा टीम विकेट हराइथिला। फल रे धीरे धीरे दल उपरे चाप बढ़िबारे लागिथिला। शेष रे 19 ओभर रे दल 169 रन रे ऑल आउट होई जाइथिला। तेणु भारत 96 रन रो विशाल रन रे विजेता हेबार गौरव अर्जन करिछि। टीम इंडिया पक्षरु जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल प्रमुख जबरदस्त बॉलिंग प्रदर्शन करथिले। विशेष करी बुमराह बॉल रु विरोधी टीम रो खेलाड़ी माने उड़ाई पारु नथिले। परवर्ती खबर जिला स्तरीय अंतर्जातीय महिला दिवस और सुभद्रा चतुर्थ किस्ती प्रदान। अंतर्जातीय महिला दिवस अवसर में महिला सशक्त और स्वावलंबी करने सह प्रोत्साहन देवा उद्देश्य रे आयोजित सुभद्रा चतुर्थ किस्ती रे 1 कोटी ऊर्ध्व हिताधिकारी 5,000 कोटी ऊर्ध्व टंकार आर्थिक सहायता प्रदान करा जायछि। संबलपुर जिला कुचिंडा टाउन हॉल ठारे आयोजित जिला स्तरीय अंतर्जातीय महिला दिवस पालन अवसर में सुभद्रा चतुर्थ किस्ती प्रदान करा जायछि। कार्यक्रम में पंचायत राज और पानीय जल जोगाण मंत्री रविनारायण नायक मुख्य अतिथि भाव में जोगदे उत्साहित करथिले। एही अवसर में जिलापाल सिद्धेश्वर बलिराम बंदर, उपजिलापाल सरवंश, जिला परिषद जिला उन्नयन अधिकारी बामरा ब्लॉक अध्यक्षा पिंकी धुरुआ, जिला परिषद दिव्यराज किसान, सुशील कर प्रमुख जोग देइथिले। परवर्ती खबर सरकारी निर्वाही जंत्री गिरफ, मिलिला आय ठारू अधिक संपत्ति। विजिलेंस द्वारा गिरफ हेले केन्द्रापड़ा जलसेचन विभाग सरकारी निर्वाही जंत्री प्रमोद कुमार राय। आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग गिरफ करा जायछि। तदंत समय प्रमोद राय पाखरु कोटी कोटी टंकार संपत्ति मिलिथिबा बेले से एहार कौनसी संतोषजनक उत्तर दे पार नथिले। एही चढ़ाऊ समय तांकर भुवनेश्वर रे प्राय 8,000 वर्ग फुटर एक 4 महला घर एवं चौद्वारा रे 5,200 वर्ग फुटर एक 2 महला कोठा ठाब करा जायछि। एहा सहित भुवनेश्वर और चौद्वारा रे 2टी दामी प्लॉट नगद 4.48 लाख टंका एवं 39.21 लाख टंकार बैंक जमा मध्य जबत होईछि। एही समस्त संपत्ति तांको आय ठारू यथेष्ट अधिक बोली विजिलेंस पक्षरु स्पष्ट करा जायछि। परवर्ती खबर झारखंड रु आसिला लज्जाजनक खबर। नाबालिका 3 दिन बंद घरे 6 जन अभियुक्त बलात्कार करिसंती। झारखंडर पाकुड़ जिल्लारू आसिला लज्जाजनक खबर। जणे 15 वर्षीय नाबालिका सदाचरण करा जायतिबा अभियोग होईछि। 3 दिन धरी बंद घरे 6 जन अभियुक्त एभली कांड भियाइछंती। पुलिस एही घटना रे 4 जन को गिरफ करथिबा बेले बाकी 3 जन फेरार रहिछंती। पुलिस अभियुक्त को खोजुतिबा बेले पीड़िता को न्याय देवाकू दाबी उठिछि। मिलितिबा सूचना अनुसार नाबालिका जनक दुकान को किछि सामग्री किनिबाकू जाउथिले। तेबे जिबा बाटरे एक ट्रक रे 6 जन युवक तांकू जोर जबरदस्त उठाई नैथिले। से माने एक बंद घरे नाबालिका को बंधक रखिथिले। से माने जनक पर जने निजर देहर भोक को मेंटाउथिले। 3 दिन धरी नाबालिका को गण दुष्कर्म करथिले। एमितिरे मन बुझिलानी जे से माने प्रमाण नष्ट करबाकू नाबालिका को हत्या करबा परे एक क्षेत्र फोपाड़ी देइथिले। मृतदेह उद्धार हेबा परे तदंत करी 3 जन अभियुक्त को गिरफ करा जायछि। परवर्ती खबर राष्ट्रपति को असम्मान। टीएमसी को निंदा कले मोदी। पश्चिम बंग गस्तरे थिबा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं एबे राजनीति सरगमर होईछि। सिलीगुड़ी रे आयोजित अंतर्जातिक सांताल सम्मिलन पाई उपयुक्त स्थान जोगाई न देबा एवं प्रोटोकॉल पालन करा जाई नथिबा अभियोग करी राष्ट्रपति निजे असंतोष व्यक्त करिसंती। एहाकु नै प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीएमसी सरकार को तीव्र समालोचना करिसंती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पश्चिम बंग गस्त समय घोर असम्मान प्रदर्शन घटना रे समालोचना करिसंती। मोदी एक्स रे समालोचना करथिला बेले खोला मैदान रे निंदा करिसंती। परवर्ती खबर विश्वकप फाइनल रे संजुंक धमाका।
ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ଛକା ମାରି ରଚିଲେ ନୂଆ ଇତିହାସ। ଭାରତୀୟ ୱିକେଟ କିପର ବ୍ୟାଟର ସଞ୍ଜୁ ସାମସଙ୍ଗ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2024 ଫାଇନାଲରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଛକା ମାରି ନିଜ ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଫାଇନାଲରେ ନେହରିଙ୍କ ବଲରେ ଛକା ମାରି ସଞ୍ଜୁ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିଥିବା ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 4ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ଛକା ମାରି ଏହି ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଓପନର ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ସଲ୍ଟଙ୍କୁ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ 40ଟି ବଲ୍ ଲାଗିଥିଲା। ସଞ୍ଜୁ ମାତ୍ର 21ଟି ବଲରେ ଏହି କାରନାମା କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଛାଡ଼ି ପାକିସ୍ତାନର ଶରଣରେ ରସିଦ ଖାନ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଧମକ, ଦେଶ ଛାଡ଼। ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ତିକ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ଏବେ କ୍ରିକେଟ ଜଗତର ଷ୍ଟାର ସ୍ପିନର ରସିଦ ଖାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖ୍ୱାଜା ମହମ୍ମଦ ଆସିଫ ଏକ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇ ରସିଦ ଖାନଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ଶରଣ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ସୁରକ୍ଷା ଜନିତ ବିପଦ କାରଣରୁ ରସିଦ ଖାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବେ ପାକିସ୍ତାନର ପେଶାୱାରରେ ରହୁଛନ୍ତି। 2021ରେ ତାଲିବାନ ଶାସନକୁ ଆସିବା ପରେ ସେଠାରେ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଫଳରେ ରସିଦଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ପେଶାୱାର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୀମାକୁ ଲାଗିଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଅଧିକାଂଶ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଶରଣାର୍ଥ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ, ଏତଲା ଦେଲେ ପରିବାର ଲୋକ। 2 ଦିନ ପୂର୍ବେ ଜଣେ ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ଶିକ୍ଷକ ଗିରଫ ଘଟଣା ଚର୍ଚ୍ଚା ଥମିନି। ଏବେ ପୁଣି ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ନଜରକୁ ଆସିଛି। ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସରେ ଜଣେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ 5 ଦିନ ପୂର୍ବେ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ଘଟଣା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ ସ୍କୁଲରେ ଗଛାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀ ନିବାସରେ ରହି ପଢୁଥିଲେ। ସେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବାରୁ ପରେ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। 1 ତାରିଖରେ ନାବାଳିକା ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିୟମିତ ଚେକ୍ ଅପ୍ କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଜଣେ ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ନାବାଳିକା ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେନି? ନାବାଳିକାଙ୍କ ପରିବାର ଏନେଇ ଗଛାପଡ଼ା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜେଡିୟୁରେ ସାମିଲ ହେଲେ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ପୁଅ ନିଶାନ୍ତ, କହିଲେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ଗର୍ବିତ। ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ପୁଅ ନିଶାନ୍ତ କୁମାର ରବିବାର ଜେଡିୟୁରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଉମେଶ କୁଶୱାହା, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଲलन ସିଂ, ସଞ୍ଜୟ ଝା, ବିଜେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ଏବଂ ବିଜୟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ଦଳର ନେତାମାନେ ଏହି ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସଦସ୍ୟତା ସମାରୋହରେ ନିଶାନ୍ତ କୁମାର ତାଙ୍କର କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ନିଶାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମୁଁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ମୁଁ ଜେଡିୟୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଜେଡିୟୁ ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଦଳର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମୋ ବାପା ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ମୁଁ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ମୁଁ ଏହାକୁ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2 ମାସ ଧରି ପୁରୀକୁ ଆସିବନି କୌଣସି ଟ୍ରେନ୍। ପୁରୀକୁ 65 ଦିନ ଯାଏଁ ଯିବନି ଟ୍ରେନ୍। ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଚାଲିଛି ନବୀକରଣ। ଷ୍ଟେସନ ପରିସରରେ ଥିବା ରେଳ ଧାରଣାକୁ କଂକ୍ରିଟ ଯୁକ୍ତ କରାଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଆଉ ଗଡ଼ିବ ନାହିଁ ଟ୍ରେନ୍। ଏହା ସହିତ 7 ନମ୍ବର ଓ 8 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉନ୍ନତୀକରଣ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖରୁ ମେ ମାସ 16 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରେଳ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଏହି 65 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଟ୍ରେନ୍ ପୁରୀ ଆସିବ ନାହିଁ। ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ, ମାଳତୀପାଟପୁର ଓ ବୀର ହରେକୃଷ୍ଣପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବ ଏବଂ ଛାଡ଼ିବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିବା ଓ ପହଞ୍ଚିବା ସମୟ ସହ ଷ୍ଟେସନ ବାବଦରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ରେଳବାଇ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଆଉ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।